हाय व्यूअर्स, डिफीट डिसीजेस की सीरीज़ में मैं डॉक्टर शीरीन आज भी, कल भी और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी हमेशा आपके साथ साथ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि हम सब समेत नए नए लोग, नए नए जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी तो तमन्ना है जो भी बड़े पैमाने पे सब के सब आगाह होते रहें सेहत के मैदान में, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो। नई नई रिसर्चेस और पहले से चली आ रही जो है नामवर और ज़माना साज जो दुनिया के माहिर तरीन विज़डम वाले, जो बहुत ज़्यादा जिसे आप कह लें स्कॉलर और नफ्सियात के माहिर गुजरे हैं, उनकी बुक्स वगैरह के मुताबिक, क्योंकि उनके इंसानी रवैयों पे और हर आदमी से बड़ी गहरी स्टडीज़ रही हैं। और फिर इसमें जब हम अपनी रिसर्चेस शामिल कर लें और अपने जो है मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को और अपनी पर्सनल जितनी मैंने और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथर्स को पढ़ा है उस सारी नॉलेज को शामिल कर लूँ, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ ताकि हम सब अपनी ज़िंदगियाँ बहुत खुशियों के साथ, सेहतमंदी के साथ गुजारें और बीमारियों को शिकस्त दे के रखें। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आज मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ थ्योरी ऑफ नीड्स के मुतालिक, यानी कि ज़रूरत की, इंसानी ज़रूरियात की थ्योरी, जो कि अब्राहम मास्लोज़ ने, या अमेरिकन वो स्कॉलर रह चुके हैं, उनके मुताबिक है। और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है और वाकई इसको अगर आप गौर करें तो इसमें कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं है कि जो आपको लगेगा कि आपकी ज़रूरत से इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो अब्राहम मस्लो की जो थ्योरी ऑफ नीड्स है वो उन्होंने एक पिरामिड की शक्ल में समझाई है। पिरामिड यानी आप समझें कि एक तिकोना ऊंची इमारत, आप समझ लें तिकोना शेप, और ये आपको अभी नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में। और उसमें वो उन्होंने नीड हायर आर्की, जैसे कि पहली नीड क्या है, दूसरी नीड क्या है, तीसरी, यानी इंसान की सबसे अहम पहली ज़रूरत क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो है वो बेसिक नीड्स बताई हुई हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो एक इंसान की होती हैं। तो आपने भी तो गौर किया ही होगा कि कुछ लोग दवाएं लेने के बावजूद बेहतर क्यों नहीं होते, ये कुछ बच्चे बार बार बीमार और चिड़चिड़े क्यों रहते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी ना हो रही हो तो जिस्म और जहन दोनों बीमार हो जाते हैं। अब मास्लो की जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मेरा जो मैंने आपको अपना हेल्थ पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, नज़रिया बता रही हूँ, वो ये कि ये जो एक पिरामिड की शक्ल में होती हैं, तो अगर निचली ज़रूरत मुतासिर हो तो उसका असर जहनी दबाव, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इसी तरह से जो पहली लेवल है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी जिस्मानी ज़रूरियात। वो है ग़िज़ा, नींद, पानी, आराम। अगर नींद कम हो, अब जंक फूड, अला बला सब ये ज़्यादा हो तो नतीजा क्या होता है, थकन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस। सो सेहत का पहला इलाज दवा नहीं, तर्ज ज़िंदगी है। इसी तरह से जो दूसरी इंसानी बुनियादी ज़रूरत है वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी। जब इंसान खुद को गैर महफूज महसूस करता है, अब चाहे वो माली दबाव हो, घरेलू झगड़े हों, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, या भी किसी भी किस्म का जो है दबाव हो, प्रेशर हो, जैसे बच्चों में ज़्यादातर जो है वो बुलिंग होती है, उन्हें स्कूल वगैरह में कुछ इस तरह से सामना करना पड़ जाता है। अपने से बड़े और ताकतवर किस्म के जो बच्चे होते हैं वो उनको सताते हैं, तंग करते हैं और अक्सर मारपीट तक नौबत पहुँचती है। या फिर बच्चों पे मुख्तलिफ़ तरह के अब्यूज़ हमारे माशरे में चलते ही रहते हैं, जिसके मुतालिक कि आप सब लोग जानते हैं। तो ये इस तरह का जो दबाव होता है, जो कि सेफ्टी नीड्स जिसमें इंसान को फील नहीं हो रही होती है, अपनी सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही होती है, तो जिस्म में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मसाइल पैदा होते हैं। अब ये जो है क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना, ये असल में क्या है, ये सिर्फ वो जो आपकी सेफ्टी नीड थी ना, दूसरी जो नंबर पे नीड थी, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो पूरी नहीं हुई तो आप एक क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। अब लेवल 3 क्या है उसका, नीड का, बेसिक बुनियादी नीड्स का, वो है लव एंड बिलोंगिंग। तो मैं इसको मेंटल हेल्थ के हवाले से बताती हूँ कि मोहब्बत और ताल्लुक़ की कमी से क्या होगा कि आपको डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, इम्यून सिस्टम कमज़ोर। रिसर्च बताती है जो लोग कनेक्टेड
ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں جذباتی طور پر اپنی فیملی سے، فرینڈ سے، ایک سوشل سرکل سے، تو وہ جلد ریکور ہو جاتے ہیں، جلد ان کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ تنہائی جو ہے وہ ایک خاموش قاتل بیماری ہے۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اب چوتھی جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ سیلف اسٹیم نیڈس ہے اور اس کے رویے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی عزت نفس ہے، تو عزت نفس کی اگر مجروح ہوئی ہے بار 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 اور آپ اس کی کمی کا شکار ہیں، تو عزت نفس کی کمی سے غصہ، جیلسی، جلن، ایڈکشن، وہی لت پڑ جانا، اوور تھنکنگ، بہت زیادہ سوچنا، ایک کے بعد ایک سوچیں، تو یہ بہت سے مریض دراصل کہتے ہیں مجھے تو کوئی سنتا ہی نہیں، مجھے تو سنا ہی نہیں جاتا، مجھے تو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل پین ہے نا، یہی جسمانی علامت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پانچویں لیول کی نیڈ، جو ہے پانچویں جو بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت، وہ ہے سیلف ایکچوالائزیشن اور ویل بینگ۔ یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو جو ہے منوانا بھی چاہتا ہے اور مانتا بھی خود ہے اور لوگوں سے بھی منوانا چاہتا ہے، تب مقصد کے ساتھ جیتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، تو اسٹریس کم ہوتا ہے، ڈوپامین جو آپ کا کیمیکل ہے خوشی والا وہ متوازن ہو جاتا ہے، جس سے کہ آپ کو ذہنی سکون زیادہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی لوگ با مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے بھی کام آتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہی زیادہ تر لمبی زندگی جیتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو اپنا ایک جو ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو بتاؤں گی اور والدین کے لیے میسج دینا چاہوں گی۔ اب وہ چاہے کوئی مریض ہو، بچہ ہو یا نوجوان ہو، تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اب میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں، یا اس صورتحال میں یہ مسئلہ ہے کیا، اصل مسئلہ، بنیادی مسئلہ کیا ہے، بلکہ پوچھیں کون سی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح؟ تو یہ مسئلہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ صحت صرف جسم کا نام نہیں، یہ ضرورتوں کے توازن کا نام ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، سائیکولوجیکل ہو۔ اگر ہم صحت مند معاشرہ اور مینٹلی اسٹرانگ نسل چاہتے ہیں، اپنے بچے، اپنی آنے والی نسلوں کو، تو علاج انسان کی ضرورت سمجھنے سے شروع ہوگا۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ مجھ سے واٹس ایپ پہ میرے بہت سے جاننے والے میڈیکل کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ میری یوٹیوب ویڈیو پہ آ کے کمنٹ میں نہیں پوچھتے۔ تو پلیز کمنٹ میں سوالات کریں، مجھ سے پوچھیں، میں جواب دوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کے بھی ذہن میں اس جواب سے کوئی نئی راہ کھلے، ایک نئی سوچ کی راہ کھلے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ جڑے رہیں، جانتے رہیں، آگے شیئر کرتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ کے صرف ایک سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میری ویڈیوز ہیں وہ مستقل ملتی رہیں گی، اور یقین مانیں کہ میں ہر ویڈیو میں ایسی بات کرتی ہوں جو کہ میں سمجھتی ہوں ہر انسان کو جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ چلیں ملیں گے، بائے۔